Please Rohingya babayan mabunin azial video gan dusra bain de hase share goiba yana kada arkanov jian ne ki buti donsho ase buti donsho aba uttobe jian ne ki Rohingya babayan ase jaga yana kada video has goiba onara hamaka ge dusra bain de hase video gan share goiba mokkom hodi ne ki gobe dian onara ka gobe saibia Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kana som Rohingya babayan mabunin je jeddurat aso doso salamat aso boli asha gobe আজি একটা অনারা মন্টো ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও আইনি এন ইম্পর্টেন্ট ভিডিও দে খাস গো ভিডিও গা চাইলে অনারা আর রোহিঙ্গা কমরে আর কানার জবিনার মাঝে মকটা হয়েছে হন্দিল্লা গবি জুলুম করে দে হন্দিল্লা গবি মালসামানে নি যাবি দে ইয়ান অনারা সাইবল্লা বলি হই যাবে অনারা সে ভিডিও আইনি ভিডিও গা হামাকা দোসরা বাইন হাসে শেয়ার গবি বিয়া আর আয়তে অনারাতে ভিডিও গানার মাঝে একাগো জিম ধরি কি হদ দি আমহুনিও একাগো সাই হ্যাঁ देखो ना माँ भाई एन वीडियो हाज गो बनावा वीडियो चाहिए तो मगवाना हक दे दूसरा बाइंड हाज से शेयर गो भाई ये न ये दे गल्ले माय सब 29 तारीख को दिन अखाना जबिन माजे जियानी की बुती डंसो माजे बुती डं ओवे दिला माजे जिन्नी की मक्तवेस आसे मक्तवेस से फारा माजे जाइयो वे हिंदिला बुती डंग ओवे फा जिन्नी की फारा से इन माजे तमादा ngran jom mingi si jaga इन माजे हद हंदिला अनावा जिन्नी की रोहिंग्या कम आसो अनावा बेगुन बिले मजा आजो गय अनावा मीटिंग को जिमन होइबे हिंदिला गो बेबे जे दुन्नी की आर रोहिंग्या बाय अहन अतनी कम जिन्नी की जागा इन माजे आसे बुती डंग ओवे इथारा बे बिले माजे नि जाय ताम्बुसारे दुमादे फेलाइबे 7 दिन पर्यंत लाइक 7 दिन पर्यंत लाइकी होबे जिन्नी की मानसबे हे दुबे माजे गार होबुले नालाइबे बिले माजे नेनि आनन होबे जिन्नी की मकम आसे जिन्नी की मकम मकथेबे आसे इन बिबियकल हिताबा बो हिताबा जफान इताबा बायान मगे फारा माजे जाइबे मुसलमान फारातु रोहिंग्या फारातु असमालियकल नेलाई देशी भाईलियकल सुजु सामानाकल हिंदिल्ला फेडितु टिया फुसिया चुना सानि जाकसु आसे इन लुट गोबे नि जाब गदि इन दाहाइते गोबे नि जाब गदि मगबागी जिबानि के ए मकथबे आसे इबा पेलाइनसो 7 दिन बतो जे दुन्नी की फारा आसे फत्ती फारा माजे हिंदिल्ला गबा माजे गली होबे फत्ती गत तु जाकसु आसे हिंदिल्ला मगबागी खेलिया निगो हद मगबाई अनारा आई वीडियो तु देखो अनारा वीडियो माजे देखो मखमे निजाबो कि ने निजाबो अनारा सई वीडियो आनि दी बुझि बाजने वान होइबला साइड मारबाई आइन आरा रोहिंग्या बे जिन्नी की मकथबेस आसे इने पॉलिटिक्स गइबे आर खानो जबिनो तु दाहाइबला साथ यादा हाइदो कलाशिल टिया फुसाशिल इन जदि बेगुन जदि दाहाइते गइबे जदि हिता मखम मकथबेस बिबि बासक कलबे निजाइबे हिता बादे साबाइसो गबे हिता हाइबेले तलि उता हाइबो की खाइना भात दई ताकिले इता ताकि बल्ला जदि फाड़ी नै ताकि बल्ला सा बाना भात दई ताकिले निजर जदि फैक्टर शांति गबे ना भात दई ताकिले इता कमिन देशत तो दाइबो गय जे जेरके भाबि का जाब दिबल्ला बलि होइबे मखम यांग दिया बुझि बाजो ना आबुति डंगा सब लामा माजी हो दो दे यार आगे हो दो दे हेंदिल्ला दबा सिंधी प्रांग मादे मीटिंग को जिल तबी डंगन मीटिंग को जिल गुदाम फ्रान मीटिंग को जिल पुकन जम मीटिंग को जिल पुकन जम मीटिंग को जिल फत्ती जागा माजे हिंदी लागो मातायो दो दे बुती डंगल लामा माजियो दो दे जिन्नी की मुसलमान रोहिंग्या कलासे इन माजे गली गली दो दे मखम ट्रेवे सब जिन्नी की बायान बिबियान आसे इन दो दे की गजे मालसा माना कल टिया फुसिया लुट गयो दाहाइते गयो नियम बायान इतला अनारा होइदे माबाय वान होइबला समद हाज गबि ओ आर खानब जमिना माजे जिन्नी की मकम आसस अनारा तु केन टाइम आइबो दे अनारा दाइबल ला फन्ना भाइबा अनारा दाइबल ला फन्ना भाइबा उसिया बानाबायो बदलाय दिल्ले दिल्लबो आर खानब जमिना माजे आरा माबोइने बाबाइनदो जुलुम कर दि आरा माबोइने बाबाइनदो दोन दोलो टिया फुसिया अनारा सुना सान्दी दाहाइते गबि नि जबगदिन ए दिल्ले दिन बदलाइबो बुझि बाजो ना अनारा जिया हुनु रोहिंग्या जाति भबिते के दे इनरे
অনাবা ইন্দিল্লা গুলো জুলুম করার দে মগ খমবা হইতে মগ ঠেবে সো হইতে এন টাইম এবো দাইবল লাহন না ভাবি বুঝি পাইছস না দাইবল লাহন না ভাবি গমই যাগই হাজ গই মা রোহিঙ্গা বাবাইন মা বই নাই অনাবা যে দুর্নীতি আর খানবে জবিনে দশ দেশ বাবে দুবুত বাস মাবাই আই অনাবা এই ভিডিও গান সাইবে অনাবা কাগবে ইবি থাসিল গব আর খমবে খেঙ্গুই বাসাই ভাই জুন্দে আমার মা বই নেই আর খানবে জবিনে তু জুলুম তো খেঙ্গুই বাসাই ভাই জুন্দে ই নবে এখন তিতাবা ওয়াইশা তিবিশিয়া থাকে দিন হাসে খেঙ্গুবি হারা হিতাবা লাহাইদ্য কল হসে ভাই জুম হিতাবা কিছু আবার জাহাত কল খেঙ্গুই হসে ভাই জুম হিতাবা জিন নিকি এখন অন্য ভাবা মাছা আবার লইয়ে নিজে ভাবা মাছ আইনে ভাবে যে মা বই নেই খেঙ্গি খবর লইও অনাবা বেগুনে চিন্তা ভাবনা ইয়ান গব ইন হাসে অনাবা যে যুদ্ধ ভাবে আল্লাহ ওয়াসে মত সমস্যা খেলা মারবা ইয়ান সারা তো যা কিছু আসছিল হিতাবা বাপ কোলে নেলা ফেলি দিও থাকিলে যা যা হলে জোবা জোবা হওয়া ফিন্দি দিলে এখন আই বলে ভাবা তো নেলা ফেলি দিও থাকিলে ইটা বাহনো 500 টিয়াদা যে হলে নেলাই না ভাবি ইটা তো সোনা চাঁদি নেলাই না ভাবি তো হিতা খাদ্য কল নেলাই না ভাবি জিন আসিন কুঁচাইয়ে বা বই পিনি যাবগৈ দিয়া অনাবা দেখিও নে বাছ খাম মাজে বদে দেখিও নে সন সন জিন নাকি সন আছে বাদ কাজে সন পর্যন্ত বদে দেখিও নে নিন নিজাইকে বাদে আর মতি কি করবে মানে মগ ঠবে বেছে ওদে মুসলমানে ভাবা তাই যাবে বাজকল সনিন বেছে দে বলে খাদ্য কলে এটা আমত বেছে দে বলে বুঝি পাইছ না খন্দিল্লা জুলুম করে দিয়ে আনছ ইতাল্লা হয়তো অনারা যে দুর্নীতি কালমা ভুজিতে মুসলমান রোহিঙ্গা বাব্বাই আরা দে হুদু কালমা ভুজিতে মুসলমান হুজুরে পাসালাম উম্মত টাইটেল ভাইয়া উম্মত আর আল্লাহ মক্কম ভাইব দে ন মোমর জিন্দিগির মাঝে কোন হাদিস আছে মক্কম হদিন এন দাইব দে ফুমিকা সীমা পর্যন্ত যাইব গই হিন্দিল্লা উলুমাই একরাম কল হই দে ফুন্নি হাজ গবি অনারা মক্কম হদিন দাইব দে অনারা দেখিবে ইতারাত মকম হদিনে ইতারাত দাইবল্লা তো হন না ভাইব দে এনক ঠাইম আইব ন আল্লাহ হাসে দোয়া গো ঠাইমান আইয়ে ভান যেনে না আর মা বইনেন বাব্বাইন দেব বদাল্লা হদিন মকম লইলে ভাইবল্লা অনাবা বেগুন দোয়া গই বলে আশা করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।